Alright, mayong adlaw na usap. Simpleng pangandoy, simpleng kinabuhi. Mao na pangandoy sa susama na tong uyamot. Makakaon lang tulo ka beses sa usa ka adlaw. Napay merienda sa tuwang gabi. Ang importante, manginabuhi ng simple. Ang pinaka-importante sa tanan, layo ta sa mga balatian o sakit sa kalawasan. Kaya unsaon man ang atong sobra kakugi, pero sakit o pag-antos lang ang patulungan sa kaulahian. Nakapalit ko sakyanan sa kay-ukay. Dili tungod kay kotahan ko, kung dili tungod sa panginahanglanon o sa mga plano sa maayong kaugmaon. Mulimpyo ko sakyanan, dili para inon limpyo ra tanawon, kung dili para di pud magkagidlay ang tanaw na ako sa akong kaugalingon. Barag way kaligo, ay importante nakatutbrush. Barag way kwarta, ay importante na ipanggasolina. Mag-drive ko, dili para maglaag-laag, kung dili para ihatod ang mga taong di kabalo mo drive. Nindot ang kinabuhi kung wala tayo utang, pero sa atong pagpakabuhi, dili pwedeng dili ta mangutang. Mao nang mintras buhi ipatahala, pangutang og tama para inig kamatay, impas ang tanan. Life is a beautiful journey. See you next time.